السلام عليكم خاوتي الزول، تحييكم شعب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورونفين اكتزاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفين وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي ما تنسوش بارطاجوا الفيديو تاعنا ودونا بتريك خاوتي باش تفاعلوا ان شاء الله يجيب القناه تاعكم باذن الله حسب الطلبات اللي جانا على المتابعين تاعنا اللي نحييهم هذا المنبر. على قال لك خدم فيديو على شعبيه القبائل، على رئيس ملال، درنا فيديو امس. اليوم غادي نعاود لكم فيديو اخر، جبنا لكم تصريحات قام فيها في واحد بعض في قناه يوتيوب خاصه اللي نحيوهم ونشكروهم. انا دينا الفيديو مقاطع من الفيديو تاعهم. ملال دار تصريح قوي قبل يشد الرحال الى البنين، ان شاء الله يجيبون الكاس يوم السبت القادم ضد الرجاء البيضاوي. قام بتصريحات جد جريئه، تصريحات قويه اللي اعتبرها من اكبر واحسن رؤساء مروا على شبه القبائل بالقليل، ووصل ليكيب تاعه للمحافل الكبرى باذن الله. الان هو احسن رئيس يقول الحقيقه، انسان ديريكت، خاطيه النفاق، خاطيه الشيطان. هذو اللي نحبهم، نحب هاد الناس اللي كيما هكا. غادي تشوفوا خاوتي التصريحات، من بعد نقوموا ببعض كما يقولوا ترجمه خفيفه للناس اللي ما يعرفوش الفرنسيه. قلنا باللي الاغلبيه الحمد لله يفهموا احسن مني كما يقولوا. غادي تشوفوا الفيديو قوي. قال ما نسحقيت كادو مع حتى واحد، ضرب الرابطه، ضرب الام جي اس الوزاره، ضربهم كاع، ضرب واحد الامور. قالها صحيحه ودار كومبارا مع المغرب. اسمعوا خاوتي من بعد نهضروا ان شاء الله. Auparavant, on a vu avec la Ligue, il a reporté le match de Saoura. Après, nous, on a contacté bien sûr l'AGS Saoura, Zawati, pour qu'on va reporter le match. Lui, il n'a pas accepté de reporter le match. C'est pour cela qu'on l'a joué. C'est pour cela qu'on a déclaré on n'a pas besoin de cadeau de personne. Aujourd'hui, on a un match quand même très très important pour la 30e journée. On a un match de championnat contre Magra. C'est un match qu'il faut gagner. C'est un match de préparation pour la finale. Nous sommes prêts de toute façon pour ce match-là. Après ce match, on va commencer à préparer la finale. On a fait quand même un bon parcours depuis le début de saison. Le rêve est réalisable. On va se donner de toute façon à fond. Je l'ai dit auparavant, ensemble, on va quand même arriver à atteindre nos objectifs d'arracher les 2 trophées cette année. On a fait des demandes au niveau du MGS, ministère de la Jeunesse et du Sport. Aujourd'hui, il y a eu une réunion, ils ont autorisé quand même un vol. Après, on va communiquer ce soir sur le site officiel de la GSK pour donner les informations pour que les supporters doivent se déplacer à Cotonou. Soumis à des tests PCR? Oui, bien sûr, des tests PCR et aussi des vaccins. De toute façon, tout sera organisé d'ici demain. Non, ils ont autorisé qu'un vol. Nous, on va partir avec une délégation à peu près de 120 personnes, mais il y a un vol spécialement pour les supporters. Quand est-ce qu'est prévu le départ? Le départ pour la délégation, c'est le 7, mais pour les supporters, c'est le jour même. Ils vont partir le matin, ils vont revenir après le match. Et qu'on s'est concentré sur les 2 objectifs qui est la Coupe de la CAF et le championnat, mais toujours qu'il y a une équipe qui travaille derrière pour préparer la saison prochaine. Je pense qu'on a aussi des bons jeunes, on va les lancer. Encore, on va ramener des joueurs qui vont en ramener un plus parce que maintenant, les objectifs, ils sont, comment dire, on veut faire mieux que cette année. Peut-être l'année prochaine, on va jouer la Champions League d'Afrique. C'est un rêve pour tous les supporters de la GSK pour y aller le plus loin possible dans cette compétition. De toute façon, nous déjà, on se concentre déjà pour les deux matchs très très importants. Après, on va voir. Oui, on a justement, le malheur ne vient pas tout seul. Il y a les 2 joueurs, il y a Souyad et Boulahia. Souyad s'est rétabli, Boulahia il est en train de se soigner. J'espère qu'il sera prêt. Il est en rémission. Voilà, il est en rémission. J'espère qu'il sera prêt pour le match de la finale. D'accord. C'est pas que rester invisible parce que là maintenant,
on prépare toujours les matchs de la Coupe d'Afrique. Le coach, il veut toujours garder le même groupe pour cette compétition. Là, il a pris que Medin parce qu'il est prêt physiquement par rapport aux autres. Même les autres, là, ils sont prêts, mais au retour de la finale, il va les faire, bien sûr, incorporer et il va les faire jouer. Mon pronostic, c'est normal que si on est ambitieux, si tout le monde qui veut gagner cette Coupe de la CAF, nous, on va y aller pour l'arracher, pour la gagner. Inch'Allah, ça va se réaliser. Moi, je n'attendais pas un cadeau de personne parce qu'on voulait, on voulait toujours jouer un match avant la finale, pas les deux matchs. On a choisi, par exemple, on a choisi par rapport au déplacement, on a choisi ce match de Maghera pour qu'on soit compétitif pour ce match de la finale, mais tellement que la GSA n'a pas accepté de reporter le match. Nous, on a dit qu'on va jouer les deux matchs. On n'attend pas de cadeau de personne. On va les faire jouer. Les joueurs sont prêts pour ce match et encore, on va se concentrer après pour la finale. J'accepte toutes les critiques, mais les critiques objectives. Mais il n'y a personne qui va se mêler, par exemple, la gestion du groupe ou de l'équipe ou qui va m'imposer du joueur ou un entraîneur. Nous sommes un club professionnel et on a quand même une commission de recrutement, on a des bons dirigeants qui travaillent le matin et soir pour qu'on réalise une très bonne saison. Après, les autres qui disent qu'on n'a pas une équipe, ce n'est pas une équipe qui va jouer les premiers rôles, par exemple le podium du championnat ou la finale de la Coupe de la CAF ou la finale de la Coupe de la Ligue. J'espère que la réponse a été sur le terrain. Inch'Allah, on va continuer sur cette lancée. Pour l'instant, on n'a pas encore reçu quand on va jouer la Coupe de la Ligue. On attend toujours la Ligue pour qu'il nous donne le jour qu'on va jouer la finale de la Coupe de la Ligue pour qu'on va se préparer très très bien pour cet événement. D'accord. Est-ce qu'il y a des supporters qui vont se déplacer de l'étranger pour la finale de la CAF? Oui, justement, ils nous ont appelés de partout. Il y a beaucoup qui vont venir du Canada ou de l'Amérique ou de France, un peu partout dans l'Europe. Ils sont les bienvenus. Nous, de toute façon, on leur a réservé les tickets. On va leur donner des tickets gratuits pour la rentrée au stade. Voilà. Est-ce que vous auriez aimé d'avoir eu plus de vols pour les supporters afin qu'ils puissent venir vous soutenir? C'est normal quand on voit nos voisins marocains. Quand même, il y a le ministère de la jeunesse du sport marocain qui est en train de faire un bon travail, qui est en train d'organiser tout pour que l'équipe marocaine, bien sûr, va atteindre l'objectif ou va gagner la Coupe de la CAF. C'est le contraire par rapport à nous. Il n'y a personne qui cherche après la GSK, ni les autorités, ni le ministre de la jeunesse et du sport. Là, nous sommes vraiment à l'abandon, mais c'est vraiment déçu de la part des autorités algériennes. D'accord. Et dans ce sens, est-ce que vous lancez un appel aux autorités afin qu'ils vous débloquent plus les vols? Nous, on a lancé, on a écrit, mais avec la commission, je ne sais pas, une commission aujourd'hui mixte qui a siégé, ils ont décidé que de nous donner, de nous autoriser seulement un vol. Un vol, je pense que c'est minime par rapport aux supporters qu'il a la GSK à travers le monde. Très bien. Est-ce que c'est la GSK, le club de la GSK qui va organiser ces vols-là? Là, nous, on a donné, il y a une agence Touring Voyage, et on l'a sollicité pour qu'il organise ce vol pour les supporters. Mais le reste, le vol où la délégation va se déplacer à Cotonou, c'est la GSK qui l'a organisé. Juste une question, les pronostics pour le match de la finale? Pronostic, c'est tout le monde qui veut arracher cette coupe. Nous, on va y aller pour la ramener. J'espère qu'on sera à la hauteur le jour du match pour qu'on gagne cette coupe de la CAF. وفوالا خاوتي شفتوا تصريح جميل جريء تكلم كثيرا قال لك انا ما خاصني كادو ما عند حتى واحد قال لك تاجيل المباراه تاع الثوره قال لك حنايا الرابطه طلبنا باش او نلعبوا الماتش تاع مغرب بريباراسيون الماتش تاع الرجاء وطلبنا الديبلاسمون تاع بشار اللي كان صعيب بزاف علينا واثر علينا وطلبنا باش نيفيتوه قال لك للاسف الرابطه بعثنا عن زرواطي وزرواطي رفض زرواطي شبه يقول لك الايام راهي جايه وانت تدبر راسك انت نحترمك زرواطي ولكن في هذه المره على الاقل كون عاونت ليكيب هذه باسكو راهي تمثل الجزائر
الله يسهل. قال لك رفض طلبنا، هذه امور بيناتكم، مي تمنيت كان تقبل الطلب تاعكم. قال لك لا نريد هديه من عند اي احد. قالت له التحضيرات تاعك مع كازا كي راهي؟ قال لك التحضيرات للنهائي رانا واجدين غايه. قال لك قالت له قالها الانصار يحلمون بالدوبلي، وان شاء الله نجيبوا لهم الدوبلي. قال لك ان شاء الله نجيبوا 2 تروفي، نربحوا كاس الرابطه ونربحوا لاكاف باذن الله. سقستها قالت له اسكو الانصار عندهم رخصه؟ قالها درنا طلب الام جي اس، عطاونا الا طائره واحده، طلبنا عده طائرات فقط. قال لك قبل قال لك غادي يروحوا قبل الماتش والانصار ويولوا بعد الماتش كوطونو خاوتي ما فيها والو، انا رحت لها والو، غادي بيوت قصديريه ميم ستاد ماشي حاجه، جاي حدا واحد المارشي منا فيه واحد الاذاعه، مع كيف انا كنت ديروا كوطونو باسكو قلنا لعبت لاجيري كان عيان في بلي رونوفا ولا الغازون ولا الكراسه، انا ما ستاد فيه غير شويه تاع تريبين، انا عارفه زعما دخلت له كما يقولوا. قال لك طائره واحده، قال لك كاين ناس غادي تجي من فرنسا من كندا، قال لك غادي يعطوهم تيكيات باطل. قال لك درنا معينا مع الام جي اس باش يجيونا طائرات باسكو جي اس راهم واجدين يخلصوا بدراهمهم. قال لك للاسف دار كومبارا مع المغاربه، قال لك المغاربه خدموا خدمه كبيره، الوزاره المغربيه خدموا داروا طائرات بزاف باش يروحوا كوطونو. باش نقول لكم خوتي باش نفهمكم، كاين فول ديريكت كازا كوطونو باسكو الماروك لارام عندها درتها على كازا، عندهم على كازا، هما كاع العام يخدموا كازا فول كيما نقولوا ريغولير. فوالا تكلم على قال لهم الحلم تاعنا نلعبوا كاس الرابطه باذن الله، قال لهم نربحوها. قال لك حلم الانصار غادي بعد النهائي هذا نكونسونطرو مع الشامبيونات باش نسيون نكونوا في البوديوم، نتلاقوا نكلاسو دوزيام ان شاء الله. تاع السويس بوكوا با يربحوا الماتش اميكال تاع السيربي. قال لك اصابات تاع السويد قال لك رجع، وبولحية قال لك ان شاء الله ريكيبيروه مع الستاف تكنيك ريكيبيروه قبل لافينا. بولحية بونجور ان شاء الله يرجع. قالها ان شاء الله نفوزوا. قالها ماتش ماغرا بريباريناه. قال لك لا نريد احد هديه معي احد، ما بغاوش يعاونونا ربي يسهلهم. قال المجياس كتلعب الاخر جدوا على الكريتيك، قال لهم انا نتقبل الكريتيك بوزيتيف البناء، وهذوك الناس اللي كانوا يخلطوا لي منها معزوزي وهذوك قال لك ردينا عليهم في الميدان ومازال نزيدوا نردوا عليهم. فوالا هذه هي البليبار. هذا ما قال ما عندنا، وقال لك تاريخ كاس الرابطه ما نعرفوش تاريخ كاس الرابطه. قال لك وهذا المغرب قال لك لا احد سقسي علينا لا من الوزاره ولا من السلطات، روحوا بدراهمنا، وقال لك نجيبوا الكاس ونفرحوا الجماهير الجزائريه والقبائليه باذن الله. فوالا خاوتي، تحيه لكل انصار شبيبه القبائل اللي نحييهم هذا المنبر، نحبهم في الله، فريق اللي يستاهل كل شيء. تحيه لكم وانتم والسلام عليكم.